Adoni Desena. Adoni Desena. Inisyatiba sa Asenso Leadership alang sa dugang nga kalambuan sa edukasyon gidaig ni Kapitan Romel Alduhesa. Nako ang pasalamat ni Barangay Gala Kapitan o Captain Romel Alduhesa nga kang Misamis Occidental, si District Congressman Ando Waminal human sa formal nga pag-turnover sa usa ka mahinungdanong nga proyekto sa infrastruktura kagitukod sa barangay o sa iyang barangay. Nibisita mismo ang kongresista sa barangay aron pangunahan ang turnover ceremony sa usa ka one-story school building nga adunay 4 ka classrooms sa Gala Elementary School nga karon maghatag og dugang kalambuan alang sa mga estudyante sa maong eskwelahan. Sumala ni Kapitan Alduhesa daho kining kalipay og gagarbo alang sa tibuok ka barangay sa Gala. Ilabi na sa mga kabataan nga makapahimulos sa maong makapahimulos na sa mas maayo, komportable o gaangay nga palibot sa pagkaton. Gipasalamatan usab niya ang kongresista sa paggahin og panahon sa pagbisita aron personal nga makikita o makig-uban sa mga residente sa barangay. Ang maong proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot sa gobyerno sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon o paghatag og dugang pasilidad sa mga eskwelahan sa kaduhang distrito sa Misamis Occidental. Among dako kayong kalipay, no? Nga diin ang gihatag ni Congressman Ando sa mga barangay kini pagka-classroom nga bago. So, nindot kayo, bigon o wapo dyan kayo nga classroom. Lipay kayo ni sa tanan, no? Kay dako kayo ni siya nga impact sa mga barangay kay kinimakimus na nyo sa mga kabataan, no? Kami tanan din sa Barangay Kalamong paabot ang pasalamat kay Ando sa iyang proyekto nga gihatag dito sa mga barangay. Mo kalipay, no? Wala binagid nga mo sinta si Bong Dinis mo karon. So pasalamaton kay mi. Kita na congressman nga may naghatag ada ko kayo nga kayuhan din sa mga barangay. Sino estado sa karaan na ito ng mga classroom, Kapitan, sa kapag wala pa nang natupo? So wala pa nang natupol, doon na to'y among ikuan, kana di ani din among pagklase ani uban. So mga kahoy rin din. Kahoy. Then kuan kanay kay katin mo din po ka karon. So di ma kuan among kadahom nga ni ani ni apoy ko nga gihatag sa